Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, My Learning Journey. Terima kasih masih terus menemani saya dalam belajar, menambah atau mengasah keterampilan skill, khususnya untuk listening. Bagi teman-teman viewer atau teman-teman subscriber saya yang sedang mempersiapkan diri untuk bagaimana mendapatkan nilai skor TOEFL yang baik, entah untuk tujuan untuk sertifikasi dosen atau tujuan untuk juga kenaikan jabatan atau hal-hal yang atau mungkin beasiswa ke luar negeri. Mudah-mudahan channel ini bisa menemani sahabat sekalian untuk mengasah keterampilan skill khususnya TOEFL. Nah, bagian ini tetap masih sama, yaitu bagian bagaimana mengasah keterampilan skill khususnya di listening. Skill kali ini akan kita bahas adalah skill 8, listen for double negative expression. Kalau di skill 7 cukup hanya ada apa sih yang harus dilakukan ketika kita menemukan negative expression, satu saja negative expression. Kalau sekarang ada double negative expression. Nah, bagaimana strateginya? Ini contohnya. It is possible for two negative ideas to appear in one sentence. Ada kadang sih ya, kadang nggak, walaupun mungkin presentasinya sekitar satu dari short dialogue atau mungkin satu di long atau di longer conversation mungkin ada muncul double negative expression. Itu mungkin terjadi walaupun nggak sering gitu ya. So apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan kasus ini double negative expression? So and the result can be quite confusing. Pasti ini akan membingungkan. Makanya sifat-sifat yang bobot atau tingkat kesukarannya tinggi biasanya sih nggak akan munculnya di nomor-nomor akhir gitu ya, dan juga munculnya paling satu atau dua gitu ya. Contohnya seperti apa? Oke, ada on the recording you will hear, I cannot believe the news that I heard about the concert. Kemudian the woman says, well, it isn't impossible for the concert to take place. Ada kata it isn't impossible for the concert to take place. It isn't impossible. Sudah isn't pakai impossible. Gitu ya. It isn't impossible. Bukannya ini tidak mungkin. Bukannya, well, it isn't impossible. Gitu ya. Bukannya tidak mungkin gitu ya. Okay, so what does the woman say about the concert? So in your textbook or the computer screen you will read, there is no possibility that the concert will take place. B, the concert will definitely not take place. D, the concert might take place. D, the concert cannot take place. Ini artinya tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Oke, coba. The concert answer to the question is C. Ya, the concert might take place. If it isn't impossible, kalau ada kalimat isn't impossible for the concert to take place, that it is possible. Jadi kalau ada double negative expression, maka itu artinya itu dia si positive dari negative expressionnya itu gitu ya. So the model yang cocok adalah might indicates possibility. So the following chart outline the situation where double negative can occur. Coba ya, ada rumusnya. Kalau kita suatu hari nanti ketemu dengan soal double negative seperti it isn't impossible, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini contoh beberapa kata kuncinya atau tips-tipsnya ya. Ketika double negative-nya itu situasinya begini, negative word, not, no, non, kemudian and a negative prefix in, un, dis, itu juga kan artinya negatif ya, dislike, insane, seperti tadi kalimat di skill sebelumnya, di video sebelumnya, kemudian unforgettable gitu ya, itu kan udah negatif prefix, jadi imbuhan kata depan yang memang artinya itu negatif gitu, atau sebaliknya dari kata yang mengikutinya. Contohnya, he didn't like the unclean office. Ada he didn't like the unclean office. Ada didn't, ada unclean. Ya, ada didn't sama ada unclean. So artinya meaningnya did not like unclean office itu sama aja dengan like clean office gitu. Jadi kalau udah ketemu ada double expression, ini kan didn't sama un itu muncul. Berarti langsung aja itu artinya itu ya clean gitu. He like clean office. Jadi did not dihilangin, un-nya dihilangin gitu ya. Nah, ketika ada juga situasinya itu two negative verbs.
two negative verbs. Contohnya, it isn't snowing, so they are not going to the mountains. It isn't snowing, so they are not going to the mountain. Artinya, apa artinya itu? Maknanya implies that they would go if it were snowing. Jadi mereka akan pergi gitu kan kalau turun salju gitu. Jadi it isn't snowing, so they are not going to the mountain. Sebaliknya, kalau turun salju ya mereka pergi, kalau nggak turun salju mereka nggak pergi gitu ya. Oke, mau ngapain biasanya? Ya skiing biasanya kalau begini ya. Oke, so neither or not, kemudian ada bla 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 either. Ketika situasinya seperti itu, contohnya misalkan Sue didn't like the movie and neither did Mark. Sue tidak menyukai film itu dan juga Mark juga tidak menyukai. Itu kan arti dari kalimat ini ya. Sue didn't like the movie and neither did Mark. Nah, meaningnya artinya both did not like the movie. Keduanya itu ya memang did not like the movie, tidak suka gitu. Tidak suka film tersebut yang bicarakan gitu ya. Oke, jadi sekali lagi kalau ada neither atau not, kemudian ada bla bla either gitu, kemudian maka artinya itu did not. Ya, did not. Oke. Ya. Sue didn't like the movie and neither did Mark. Itu ya mereka tuh kedua-duanya sama-sama nggak suka gitu ya. Oke, contoh yuk kita kerjakan exercise 8. Exercise 8. In this sentence, in this exercise, underline the two negative in the last line of each sort dialogue ya, di dialog pendek. Kemudian coba read the question and choose the best answer to the question. Remember, the two negatives can make the sentence positive. Jadi ingat ya, kalau ada dua double negative expression itu bisa berarti positif. Kecuali yang kasus neither or not gitu ya, itu artinya tetap negatif. Oke, garis bawahi yang mana tuh negatifnya ya? Oke, number 1. Paula, you work so hard setting up the field trip. Kemudian the woman says, I hope no one's unhappy with the arrangement. I hope no one's unhappy with the arrangement. What does Paula mean? Yang mana yang garis bawain? Yang mana double negative expression-nya? Yes, ada kata no, kemudian unhappy. Sama seperti kata ini. Negatifnya no, not gitu ya, tapi ada kata un-nya juga, ada negative prefix. Unhappy itu sama aja dengan negative prefix ya, imbuhan yang berarti sebaliknya dari kata yang mengikutinya ya. Oke, pilihannya adalah A. She hopes everyone will be pleased. She knows no one is happy with what she had done. C. She's arranged to take a trip because she is unhappy. D. Everyone's happy with the condition of the field. Yang mana yang benar? Jawabannya adalah what does the Paula mean? I hope no one's unhappy with the arrangement. She hopes everyone will be. Ya, oke, jawabannya antara A atau D. Yang benar adalah pleased itu sama dengan happy. Ya, oke. Will, I hope, ada kata hope-nya, tetap kita bawa ya. Oke, nomor 2. How was your history exam? Kemudian the man says, I didn't study enough, so I didn't do well. Ada I didn't, mana negative expressions-nya? Ya, ada didn't study sama didn't do well, gitu ya. So, maka dia sama seperti kasus ini, negatif ya, two negative verbs ya, ini ya, two negative verbs, maka akan menghasilkan ya, positif maknanya ya. Coba artinya yang mendekati yang mana? A. He studied a lot and passed. B. He felt inspired of his effort. C. He got a good grade even though he didn't study. D. His grade was poor because of inadequate preparation. So, which one is correct? Yes? Yeah, I didn't study enough, so I didn't do well. Yeah,
I didn't study enough, so I didn't do well. Saya tidak belajar cukup, makanya saya tidak bisa mengerjakan dengan baik. Saya tidak bisa mengerjakan dengan baik. Itu sama aja artinya dengan his grade was poor.